हेलो फ्रेंड्स मु हूँ दीप्ति आपण मानक मो चैनल को स्वागत करुच्ची। आज हूँ मंगलवार सेप्टेम्बर 1 तारिख। आ देखो ये मोहला उपमा खाऊँ उपमा। आज मंगलवार ना तो बिना पियाज रसुण सुजी उपमा करी उपमा खाऊली। तापर हूँ मो झी शोला सी उठीगलानी सी उठीगला जमी सी कौच मामा कौन करुच्ची सी ये देखुची मो झी ये सी कहूँ हाय कहूँ मत कह से बुलिया को जीवा बोली डाकुची से कौच फोटो भितर जी अच्छे वीडियो भितर जी अच्छे डाकुची कह ना कह सी तो क्लीयर कथा कही पारनी से क्लीयर कथा टिके टिके जस्ट कहूँ ये तो एका घरे रही सी क्या सहित छुआ छोट छुआ सहित मिसिले सीना जल्दी कथा कह खाली बापा माँ आम दीज जे आमठू जी कथा शिखी से कहूँ। तापर ये देखो मो झील को सी खाई मु खाई सारापर सी उठीगला तो मुझे बुलाइवाई आनी आम घर सामना आम रूम सामना ही ये गोटे चंपा गछ अच्छे चंपा गछ तले सी खेलुँ से खरा टी आज होना से खेलुँ हूँ सी टे माने वर्षा हेले कहे एत खेल बाहर को जावाई आउ खरा हेले से जापर ना मामा रोसे बसई सारदे बुलिया को जावा मु भी रोसेबास सार दिए तापर बुलिया आमर तो सामने ये मुझे हूँ बुलिया को आनी टे समय ये बुलब खेल टे खेल सारापर घर को जीव रोसे करी ये हूँ आम रोड साइड्रे रूम गुड़ा आमर हूँ रोड अच्छी गाड़ी गुड़ा जाए ये लोक मैंने छड़ा होती सब सामनार लोक मैंने केते सुंदर व्यू देखु ग्रीनरी ग्रीनरी खाली देखा जाउछि घर अच्छे मो झील तो ये खेलुचे हूँ ये आमर घर मालिक सी मो झील को डाकुले सी जीवनी कहूँ मैं देखिक हसुची हूँ मुझे नाई से जीवन कहूँ आगु जाऊला पाखक एवं आउ जाऊना एवं टे बड़ होगा जमी एवं आउ जीवनी बोली कहूँ सी न खेलले जमा भल लगनी कौन मैंने एकुटिया ना आउ छुआ छोट छुआ कहीं ना ये एका एका रोचे सब बोरिंग हो जाऊँ पूरा आगरे कोरोना जो होता ता बाबा ताको बुले नियंती एबे भी सकाଳେ ड्यूटी जावा पूर्व ताको टिके बुले दियंती तापर संध्या बेले आसले भी ताको मार्केट फार्केट नहीं जाती किंतु ये कोरोना पे आउ घर भी सी कुआड़े बाहरुनी जदि खरा दुए खरा मुझे रोसे बसे सरले 12टा बेले डी जाड़े नहीं छाड़े सी सेपटे बुले टिके खेले टिके आठी मु पलि कपड़ा यहाँ है आम दिन बेला खाई खुआ सारूनी खाई खुआ सारिकी मो झील शोई पड़ी शोई पड़लाठू मु भॉइस ओवर भी करुँची ये खरा होता ना खरारे सब कपड़ा सुखई सुखी जाता कपड़ा गुड़ा सब भांगुची हूँ एते वर्षा जे कपड़ा भी भल से सुखेने घर बाहर खाली पानी जाए आ घर भितर राति सारा खाली कपड़ा सुखे वर्षारे फैन तले कपड़ा सुखे टे खरा बाजिले भल लगे स्मेल टे पलाए हूँ ये बहुत कपड़ा रेगुलर तो बहुत कपड़ा आगे तो मुझे मो झील सान थिला कामबाली रखुली जिते बड़ा कोरोना भाया अवस्था है कामबाली ता पूर्वर ही बंद कर देनी कोरोना पूर्वर बंद कर देनी ये आपण मान सहित मुझे कथा हूँ दीप्ति आज हूँ मंगलवार 1 सेप्टेम्बर 1 तारिख मुझे दिन बेला 4टा हो गलानी वीडियो स्टार्ट कर मो झील भी शोई पड़ा मुझे वीडियो स्टार्ट कर कपड़ा भांगुची सुखीला कपड़ा आपने केमी अच्छा मत कहे मुझे तो बहुत भल अच्छे आपण मैंने बहुत भल थे
ଆଜି ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର। ମଙ୍ଗଳବାରରେ ମୋର ଉପବାସ। ମୁଁ ମଙ୍ଗଳବାର ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଉପାସ କରେ। ତାର ସେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ତା ଜାତକ ଯେତେବେଳେ ତିଆରା ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ହେଉଛି ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଦେଖିକି କହିଥିଲେ ତା ଦେହ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଉପାସ କର। ରାସ୍ତାରେ ପଣା ଦିଅ, ତାର ଦେହ ସବୁବେଳେ ଭଲ ରହିବ। ସେଇଦିନଠୁ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳବାର କରୁଛି। ମୋ ଝିଅ ହେଲା ଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର ଉପାସ କରୁଛି। ମୁଁ ଅରୁଆ ଖାଏ। ଏମିତି ଆମେ ସବୁଦିନ ଅରୁଆ ଖାଉ। ସେଦିନ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ସବୁ କିଛି ବନାଏ। ଆଉ ସକାଳେ ଆମେ ଖାଇଥିଲୁ ଉପମା ବନେଇଥିଲୁ। ଉପମା ଖାଇଥିଲୁ ମୋ ଝିଅର ମୋର। ଆଉ ପୁଣି ଦିନବେଳେ ଖିଚୁଡ଼ି ଆଉ ଆଳୁ ତରକାରୀ। ଆମ କେଉଁଝର ସାଇଡ଼୍ର କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଯିଏ ହେଇଥିବେ ସେ ଖିଚୁଡ଼ି କହିଲେ ଜାଣିବେ। ମୁଗ ଖିଚୁଡ଼ି ଆଉ ଆଳୁ ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ କେମିତି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ କେମିତି ଖିଚୁଡ଼ି ବନାଯାଏ। ଆମର କେଉଁଝର ସାଇଡ଼୍ର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କେମିତି ଯଦି ଖିଚୁଡ଼ି ବନାଯାଏ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକି କହିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେସିପି ଦେବି। ଏଠି ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ହେଉଛି ନା ବଙ୍ଗିରେ। ବର୍ଷା ଆଜି ଖରା ହେଉଛି। କପଡ଼ା ପତ୍ର ମୋର ସବୁ ଶୁଖିଗଲା। ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବାର ଏହାର ମୋର କାରଣ ଅଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ ଭାବୁଥିଲି ବ୍ଲଗ୍ ବହୁତ ବନେଇବି, ବହୁତ ଦେଖୁଥିଲି। ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଥିଲି କହିଲେ ମୁଁ ଖାଲି ତନୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପସନ୍ଦ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖେ। ସେ ତନୁର ଦେଖେ ବ୍ଲଗ୍, ତାଙ୍କର ବ୍ଲଗ୍ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିକି ବ୍ଲଗ୍ ତିଆରି କରିନି। ମୋର ବି କିଛି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ବନେଇବି। ମୋତେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଚାକିରି କରିପାରିଲିନି କିଛି ନା କୋଉଠି। ଆଉ କମ୍ ସେ କମ୍ ଘରେ ରହିକି ଛୁଆ ସମ୍ଭାଳିକି ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବନେଇ ତ ହେବ ନା। ଯାହା କୁଆଡ଼େ ଜବ୍ କଲା ମାନେ ଛୁଆକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ହେବନି, ସ୍ୱାମୀକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ହେବନି। ଆଉ ସବୁକିଛିରେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ସବୁକିଛିରେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବନେଇଲେ ଘରେ ବି ମୋ ଛୁଆକୁ ବି ଯତ୍ନ ମୁଁ ନେଇପାରିବି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯତ୍ନ ବି ନେଇପାରିବି। ଆଉ ଘରେ ରହିକି ସବୁ କାମ କରିକି ମୋର ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଭଲ ହେବ। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ତ ଏବେ ଶୋଇଛି। ଯଦି ଟିକେ ଶୁଣିବ, ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ଦେଇଛି ନା, ଯଦି ଟିକେ ଶୁଣିବ ମାମା କ'ଣ କହୁଛି ଲାଇଟ୍ ଦେଇଛି ଯଦି ଶୁଣିବ ଟାକି ଉଠି ପଡ଼ିବ। ଆଉ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗୁନି। ସେ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ହିଁ ମୁଁ ସବୁ କାମ କରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ମୁଁ ଏଇ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛି, ଏ ଲୁଗା ମୁଁ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ବୋଲି ପିନ୍ଧିଦେଇଛି। ତା ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ପିନ୍ଧେ। ଏମିତି ଆଗରୁ ପିନ୍ଧୁଥିଲି ମଙ୍ଗଳବାର। ବର୍ଷା ହେଲା ଦିନରୁ ତ ମୁଁ ପିନ୍ଧୁନି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଶୁଖୁନି ତ, ଜିନିଷ ଶୁଖୁନି, କିଛି ବି ଶୁଖୁନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ପିନ୍ଧୁନି। ଆଜି ଖରାପ କରୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଦେବି। ନହେଲେ ଆମ ଶାଶୁ ଘରେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଲୁଗା ହିଁ ପିନ୍ଧେ।